Wow. Sana all. Chicks, pasumbag ka? Chicks boy ni. So guys, magkuan na meron no. Mag ice cream yummy challenge mi karon no nami diri. Sana all. Ari ni mag ice cream yummy challenge sa kuan. Dami sa kuan. Asa ganing lugar, pre. Tunga-tunga man siguro na sa Bohol og Leyte og Cebu. No? Dami sa kuan, tunga-tunga sa Cebu, Bohol og Leyte. So ari may mahugan ni. Mag ice cream yummy challenge. Oh, Idiki, thank you for the ice cream. So good. Wow, delicious strawberry. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Gago! Ice cream yummy. Ice cream yummy. Gago! Ice cream good. Ice cream good. Kapit mo nagkadaong ano. Yun. No, 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 no. Mga bayot me. Pero maugok ni. Bayad lagi ko, pero maugok ni. Ang bayot. Murag aeroplano. Kusog mo lupat, pero kusog mo tuhan. Diri guys. Diri basta-basta ni guys among tabok ang Bohol ug Cebu. Pero sa Leyte mining abot. Dunggo, may datos liti. Kauban ako si Jungkook guys. Hello, saramida. Grabe ang hangatan na maglangoy guys ay. Lalaw mo ni rito. Tapi kas prita. Law mare. Law ma diri. Ha? Pajanan ni Swan Birds. Kandal na. Okay, mata na. Para to guys, so next video, abang lang mo sa mga collab ni Jungkook. Bye bye. Thank you for watching. Bye guys.